तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीजो, दाऊद के खुदावंद का घर बनाने के हर इकदाम में उसकी दयानतदारी किस तौर पर वाज़े थी। दाऊद के आखिरी दिनों के मज़ामीर में क्या बात नजर आती है? क्या वो ज्यादातर अब्दियत के हवाले से थे? दाऊद की हलीमी और अपनी कामयाबी का सारा जलाल खुदावंद को देने में क्या बात दिखाई देती है जब उसने कहा, तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पहली तवारीख की किताब के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं और आज हम 28वें बाब का दूसरा हिस्सा और उसके साथ हम 29वें बाब का मुतालिया करेंगे। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोल लीजिए। लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर मेहदाद खुशामदीद। शुक्रिया। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर मेहदाद, पहली तवारीख के 28वें बाब के दूसरे हिस्से में 19वीं आयत में लिखा है, ये सब यानी इस नमूने के सब काम खुदावंद की तहरीर से मुझे समझाए गए। लिहाजा मैं इस आयत से तालीम लेना चाहूँगा। खुदावंद के घर की तैयारी करते हुए दाऊद का बर्ताव कैसा था? हमने पिछले अबवाब में बहुत नाजुक तफसीलात को देखा जो दाऊद के कामों की थी, जिसकी शुरुआत उस जगह के इंतखाब से हुई जहाँ हैकल तमीर की जाती थी। फिर बारी आई औजारों और खाम मवाद की जो उसने इकट्ठा किया, जो बाकसरत और तादाद में बहुत सा था और उस घर को बनाने के वास्ते बहुत अहम और ज़रूरी है। साथ ही हम उस बाकायदा तरतीब को भी देखते हैं जो हर शख्स और खुदा के घर में हर खिदमत के हवाले से है। दाऊद यहाँ हमें बताता है कि ये उसकी अपनी तरजीह नहीं, ना ही उसके अपने दिल का ख्याल है, बल्कि उसने कहा ये सब यानी उस नमूना के सब काम खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाए गए हैं। क्या ही खूबसूरत बात है। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसे तमाम बारीक तफसीलात अपने हाथ की तहरीर के जरिए दी। उसने उसके ऊपर लिखा या नहीं, हम ये नहीं समझते कि खुदा ने इल्हाम के जरिए उन बातों को उस पर जाहिर किया। वो खुदा की तरफ से इल्हाम था, बहुत दुरुस्त और लफ्जी इल्हाम खुदा ने उस पर जाहिर किया। उसने उसे मुकम्मल अक्स फराहम किया पूरी तफसीलात के साथ। इसलिए वो पूरे एतमाद से काम कर रहा था, बड़ी खुशी के साथ, और पूरा एतमाद था कि खुदा उसकी रहनुमाई कर रहा था। और आज खुदा का कलाम हमारे हाथों में है। खुदा की सोच मालूम करने का सबसे बड़ा जरिया हमारे पास है, जो खुदा के मुंह से निकला हुआ इल्हाम है। और इसलिए खुदावन के लिए किए गए किसी भी काम का अंदर अगर हम तहरीर शुदा कलाम का हौसला नहीं लेते तो हम सही रहकर भटक जाते हैं। वो सारी मुश्किलात जो कलीसिया की तारीख में वाक़या हुई, उन सब का सबब कलाम खुदा से भटकना और जुदा ही होना था। बाइबल कहती है शरीयत और शहादत पर नजर करो, अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। सबसे बड़ी मुसीबतें बेरा रवी जो कलीसिया में दाखिल हुई और लोगों के खुदा से सच्चे ताल्लुक को तबाह कर दिया, उन सब का सबब खुदा के कलाम से दूरी था। जब इंसान खुदा के कलाम की तरफ वापस लौटता है, जब उसकी जिंदगी उसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर बन जाती है, जब वही उसकी जिंदगी की वाहिद मशल बन जाता है, फिर वो सही अमाल करने और सही तौर पर जीने के लायक होता है और खुदा से उसका ताल्लुक सही हो जाता है, वो फलदार हो जाता है। और यही कुछ दाऊद ने यहाँ जाहिर किया है। डॉक्टर एहसान, 29वें बाब में दाऊद और सरदारों के बीच बातचीत हुई और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फक्त मेरे बेटे सुलेमान को चुना है और वो हनूज लड़का और ना तजर्बाकार है और काम बड़ा है, क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदावन के लिए है, और मैंने तो अपने मकदूर भी अपने खुदावन के लिए। बिल्कुल। 5वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावन के लिए मखसूस करे। तब अबाई खानदानों के सरदारों और इसराइल के कबीले के सरदारों ने अपनी खुशी से तैयार होकर, और इस हिस्से के इख्तिताम पर 9वीं आयत, तब लोग शादमान हुए इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदावन के लिए दिया, और दाऊद बादशाह भी नहायत शादमान हुआ। हम यहाँ दाऊद के लिए खुदावन की इबादत को कैसे देखते हैं और लोगों पर उसका असर क्या हुआ?
یہ حصہ بتاتا ہے کہ بااثر شخص کی مثل لوگوں کے درمیان کیسی بڑی ہے. اس کا اثر مثبت ہوگا یا منفی. اگر برا ہوا تو انہیں اپنے ساتھ پستی میں لے جائے گا، اور اگر بھلا ہوا تو انہیں اپنی مانند بلند ہونا سکھائے گا. در حقیقت داؤد نہ صرف خدا پرست انسان تھا بلکہ اس کا خدا کے ساتھ تجربہ بھی بہت اچھا تھا، کیونکہ یہ داؤد کے بڑھاپے کی بات ہے اور جانتا تھا کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے. جو کچھ رہوبام کے ساتھ ہوا یہ اس سے بالکل مختلف تھا. جب اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے، میں بھی اس جوے کو بھاری کروں گا. اور اس تحریر کے آخر تک دیکھیں کہ یہ مشروط اس مشروط سے کتنی مختلف ہے. جیسے کہ ہم نے شروعات میں سنا کہ وہ کھڑا ہوا، اور پچھلی قسط میں ہم نے اسے دیکھا تو یہاں لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے یہ کہا. گویا وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا. وہ سردار جو اپنے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور باقیوں کی بے عزتی کرتا ہے، اور وہ یہ صحیح نہیں کرتا. اس نے کہا میں خدا کے خیالات کو تم تک پہنچا رہا ہوں. اور داؤد ہمیشہ اسی طرح بات کیا کرتا تھا، اور اس کی بات میں اسی لیے اثر تھا کیونکہ وہ ایک بوڑھے شخص کا مشورہ نہ تھا بلکہ خدا کا کلام بھی تھا. دوسری بات، جب اس نے کہا میں جاتا ہوں اور ایک بڑا کام کرنے کو باقی ہے، لیکن میرا بیٹا سلیمان ہونہار لڑکا ہے، وہ انہیں بتائے گا کہ اسے ان کی ضرورت ہے. اسے ان لوگوں کی ضرورت ہے بھلے ہی وہ بادشاہ ہے. بادشاہ ہونا ایک بڑی بات تھی، لیکن اس نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے سلیمان کو تمہاری ضرورت ہے. سلیمان ناتجربہ کار ہے اور خدا کا کام بڑا ہے. یہاں کچھ بنیادی اصول ہیں. پہلا اصول وہ یہاں انہیں بتا رہا ہے کہ میں نے خدا کے گھر کو جتنا دے سکتا تھا دیا، اور جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، اور جو کچھ اس نے پایا اس کے مطابق کیا کچھ کرنے کے قابل ہے. وہ وفادار تھا. وہ تمام نعمتیں جو اس نے حاصل کی اور وہ سب چیزیں جو اس نے باقی ملکوں سے حاصل کی مطلب تھیں، مال غنیمت، جی وہ سب کچھ جو اس نے ان ملکوں سے حاصل کیا جنہیں فتح کیا، اس نے اپنے لیے نہ رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میرا خدا ان نہیں کی نظر بلکہ کیا. خدا کا ہے، اور اس نے اسے نظر کیا. یہ ایک شاندار بات ہے کہ وہ وفاداری سے آغاز کرتا ہے. وہ ان سے کہتا ہے نہ صرف وہ جو کچھ میں نے حاصل کیا نظر کرتا ہوں بلکہ اپنے خزانے سے بھی دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے خداوند کے گھر کی لو لگی ہے. مطلب کہ میں یہ کسی مجبوری سے نہیں کرتا بلکہ میں یہ خواہش کرتا ہوں. جو کچھ میرے پاس ہے میں دیتا ہوں، جو کچھ میری ملکیت میں سے ہے. میرے پاس اپنا سونے کا خزانہ ہے، سو میں اسے بھی اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں. جو کچھ میرے خزانے میں موجود ہے میں دیانتداری سے پیش کرتا ہوں. جو کچھ میرا ہے وہ بھی میرا نہیں، میں اسے سلمان کی وراثت میں نہیں چھوڑ جاتا بلکہ میں اسے خدا کے گھر کے واسطے دیتا ہوں. وہ بہت سارا خزانہ تھا. اس سے کیا تخلیق ہوتا ہے؟ اس سے ان سرداروں کے دل میں عظیم بادشاہ کا سا کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان سے براہ راست پوچھتا ہے کہ بس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے آج آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرے؟ کون میری طرح کام کرنا چاہتا ہے؟ اور جو کچھ اس نے نظر کیا وہ اس سے بڑھ کر تھا، حالانکہ وہ بادشاہ تھا. یعنی 3000 کنتار جو فیر کا سونا ہے اور 7000 کنتار جو چاندی ہے. اور مزید دیکھیں انہوں نے کیا پیش کیا تھا. بابائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلے کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے ناظموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر خدا کے گھر کے لیے سونا 5000 کنتار اور 10,000 درہم اور چاندی 10,000 کنتار دیا. سو انہوں نے اور دیا. لیکن ایک خوبصورت بات 8ویں آیت میں ہے، جن کے پاس بہتات میں تھا انہوں نے فراغ دلی سے دیا، سو خداوند اس کی قدر کرتا ہے. لیکن جن کے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، خداوند بڑے حصوں کو چاہتا ہے. اور جب خداوند نے اس عورت کی تعریف کی جس نے 2 دمڑیاں ڈالیں جو 8ویں آیت میں ہے، اور جن کے پاس جواہر تھے، اور کچھ لوگوں کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات تھے جبکہ باقیوں کے پاس جواہر تھے، اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو خداوند کے گھر کے خزانے کے لیے ڈالا. اور شاندار بات یہ تھی کہ بائبل کی بات پوری ہوئی کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور اسی وقت انہیں خوشی کا شدت سے احساس ہوا جو خوشی سے دینے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ دینا لینے سے مبارک ہے. مطلب دینا ایک ایسا عمل ہے جس سے دینے والے کو خوشی ہوتی ہے، اور خاص طور پر خدا کو. ناظرین ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے. داؤد کے آخری مزامیر میں اس کی زندگی کی باتیں اور مقصد کس طور پر شامل تھے؟ یہ داؤد کی زندگی کے آخری ایام تھے. داؤد کے آخری مزامیر میں کیا باتیں شامل ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف اس کے آخری مزامیر میں بلکہ داؤد کی ساری زندگی ہی خداوند کے ساتھ ایک حیران کن تعلق میں بسر ہوئی.
दाऊद मैं कहूँगा कि खुदावंद के साथ हकीकी ताल्लुक़ के अंदर था। बेयाबान में रहते हुए हर पल, चाहे वो अच्छे हालात में हो या बुरे, वो खुदावंद की मदासराई करता, गीत गाता। मैं कह सकता हूँ कि मसलन ज़बूर 63 में दाऊद का मज़मूर जब वो दश्ते यहूदा में था, ए खुदा तू मेरा खुदा है, मैं तेरा दिल से तालिब हूँ, खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इन अल्फाज में और दूसरे मज़ामीर में भी मैं बहुत से अल्फाज में मैं एक शख्स को देखता हूँ जो खुदावंद से अपने सारे दिल से मोहब्बत और उल्फत रखता है। वो शख्स जिसके लिए खुदावंद उसकी पहली मोहब्बत है, दर हकीकत यही बात उसकी सारी ज़िंदगी उसके साथ रही और उसके आखिरी अयाम में वाज़िया हो गई, जैसा कि हम इन अल्फाज को देखते हैं जब उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पहलू में दुआ की, जब वो अपने दिल में ठहरा हुआ काम कर चुका और जब वो खुदावंद के घर के वास्ते इकट्ठा कर चुका। उसने कहा, ए खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। जितना एक शख्स अपने अब्दी मुकाम के नज़दीक पहुंचता है, अब्दी जलाल का लुत्फ़ लेता है, उतना ही वो जलाल उस पर रोशन हो जाता है और उतना ही ज़्यादा उसको एहसान मंदी और खुदावंद के नाम की तारीफ़, खुदावंद के कमालात और जलाल के लिए शानदार होती है। लेकिन उसके बाद उसने खुदावंद के आगे अपने मुकाम को हासिल कर लिया। उसने खुदावंद की मेहरबानी की कदर करना शुरू की और खुदावंद के कामों को याद करना शुरू किया और उसने सारा जलाल खुदावंद ही को दिया। और वो मुझे दुआ याद आती है कि जो पालूस रसूल ने इफ्सियों दूसरे बाब में कही कि हम मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक सच्चा ईमानदार जबकि वो उन तमाम कामों को याद करता है जो खुदावंद ने उसके वास्ते किए। डॉक्टर एसाम, दाऊद की दुआ के हवाले से 14वीं आयत में लिखा है, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराने देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। ये आयत दाऊद के मकासद और उसके बर्ताव या उसके तौर तरीकों को किस तरह पेश करती है? दो अहम कवानीन हैं जो उस शख्स की जिंदगी में बहुत अहम है जिसका ताल्लुक खुदा से हो। और यहाँ पहला असूल मुझे दाऊद ही की कही हुई बात याद दिलाता है। 17वें बाब में लिखा है, तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदाम के हजूर बैठकर कहने लगा, ऐ खुदाम खुदा, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और वो शख्स बहुत ही खूबसूरत है जो अपनी निगाह में खुदाम के आगे छोटा है, और ऐसे शख्स की जिंदगी में कोई बरकत नहीं जो अपनी निगाह में खुदावंद के आगे बड़ा है, बल्कि सारी बरकतें, मेरा मतलब वो तमाम बरकतें जो हम खुदा से पाते हैं, हम ये बात किस हद तक महसूस करते हैं कि हम निकम्मे और छोटे हैं। हम हर बात में खुदा की अजीम मेहरबानी को किस तरह महसूस करते हैं। और बाइबल में हमें सिखाया जाता है कि खुदावंद गरीबों को बरकत देता है, और पहाड़ी वास पर जो बरकत दी गई थी वो किनको दी गई थी? गरीबों को। कोई भी गरीब होना पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा के मामले में खुद को गरीब जानना और खुद को छोटा जानना और खुद को निकम्मा समझना, खुद को बेवजूद समझना, जबकि वो बादशाह था और दूसरे बादशाहों से बड़ा था। मेरे ख्याल में यही वो वजह थी जिससे खुदा सबसे ज्यादा खुश हुआ। इससे एक इंसान खुद को कमजोर जानता है, खुदा पर इंसार करता है। जब हम खुद को ताकतवर जानते हैं तो खुदा से दूर होते हैं। जी सही। इससे हमें खुदा के पास जाने की जरूरत का एहसास रहता है। जो खुद को सर बुलंद रखता है उसे जरूरत महसूस नहीं होती, उसे लगता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद इसके फौरन बाद कहता है कि हमने अपनी हर चीज में से तुझे दिया है। और लिखा है, ऐ खुदा, ये सारा जखीरा जो हमने तेरे लिए तैयार किया है कि तेरे पाक नाम के लिए एक घर बनाए, तेरे ही हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। और दर हकीकत फिर से उसी असूल को दोहराया गया, और ये बहुत 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 ही ज्यादा अहम है। तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरों से नहीं पाई, और जब तूने पाई तो जितनी भी चीजें तेरे पास है इनमें से तू किसका मालिक है? क्या तेरा अपना है? तूने क्या तख्लीक किया है? मेरा मतलब जब तूने दूसरों से पाई और तू उसका मुख्तार है, तो फिर फख्र क्यों करता है कि गोया तूने नहीं? डॉक्टर एसाम, मैं कलीसिया में कई बार लोगों को ये कहते सुनता हूं कि ये मेरी खिदमत है, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरा काम है। मेरा मतलब एक उस्ताद कह सकता है ये मेरी काबिलियत है, लेकिन क्या वो ये समझता है कि ये सब कुछ उसका है? इन अल्फाज की रोशनी में आप उससे क्या कहेंगे? तो काबिलियत और उसे इस्तेमाल करने की सलाहियत को तो कोई भी चीज तबाह नहीं करती जितना ये एहसास कि हम खुदा पर
مہربانی کر رہے ہیں اور خود پر فخر کرتے ہیں. میں نے خدا کی مدد کی کہ خدا مجھے استعمال بالکل کرے. کہ میں اس لائق ہوں اور میں نے یہ کیا ہے. میرا مطلب کہ یہ کیسی فضول سی بات ہے، اور واقعتاً یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے. اس لیے خداوند نے ایک بڑی مشہور آیت کہی کہ مجھ سے سیکھو. مثال کے طور پر جس کو بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے وہ کس سے سیکھے. ہم صبر اور نرم دلی کس سے سیکھتے ہیں؟ ہم محبت کرنا کس سے سیکھتے ہیں؟ وہ کہنا چاہتا ہے یہ عجیب بات ہے. میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے سیکھو تاکہ آرام پا سکو. مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. تو تمہاری نتیجہ یہ جانیں ہے کہ آرام تمہاری پائیں گی. جانیں آرام پائیں گی. ہم ایک وقفہ لیں گے، پھر ڈاکٹر مہداد سے پوچھیں گے کہ داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے کیسے اور کیا دعا کی، اور کیا جو دعا اس نے کی وہ سلیمان کی زندگی میں پوری ہوئی. یہ جانیں گے وقفے کے بعد. عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. ہم پہلی تواریخ کے آخری باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر مہداد، داؤد کی دعا میں اس نے سلیمان کے لیے دعا کی. وہ دعا سلیمان کی زندگی میں کس طور پر پوری ہوئی؟ ہم 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنی دعا کا اختتام یہ کہہ کر کرتا ہے، اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے. دراصل میرا خیال ہے کہ وہ دعا جو داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے کی وہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کے لیے کرنی چاہیے. ہم اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہر شخص اپنے بچوں کے لیے کیا دعا مانگتا ہے. بہت سے لوگ کامیابی کو مانگتے ہیں، اعلیٰ عہدوں کو، خوبصورت گھروں کو. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو خدا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ برے لوگوں کو بھی یہ سب دیتا ہے. لیکن اصلی کامیابی اور حقیقی دعا یہ ہے کہ وہ خداوند کے احکاموں کو مانیں اور خداوند اور اس کے حکموں سے لپٹے رہیں. در حقیقت یہ حقیقی کامیابی ہے اور ابدی کامیابی کی ضمانت ہے. اور یہ اہم ترین بات ہے کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کیونکہ آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ اگر میں ساری دنیا اپنے بیٹے کے لیے مانگ لوں اور اسے ساری دنیا دے دی جائے اور پھر وہ اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس نے کیا حاصل کیا؟ کچھ نہیں. اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ابدیت میں وہ 1 سیکنڈ میں سب کچھ بھلا دے گا جو اس نے حاصل کیا تھا. دیکھیں خداوند یوسف کے ساتھ تھا. مشکل ترین حالات میں بھی یہ اس کے بارے میں تب کہا گیا جب وہ قید میں تھا. وہ قید خانہ میں اقبال مند تھا. کیا وہ فوتیفر کے گھر میں اقبال مند تھا؟ وہ فوتیفر کے گھر میں اقبال مند تھا اور اس کے بعد اس نے دنیاوی اقبال مندی کو بھی پا لیا. اس کے مانگنے اور سوچنے سے کئی گنا بڑھ کر اسے ملا. کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ ایک غریب قیدی تھا جو قید خانہ میں فراموش کر دیا گیا. وہ فرعون کے گھر کا نظام سنبھالنے والا ہو سکتا ہے. یہ سلیمان کے ساتھ ہوا. سلیمان کے باپ کی دعا اس کے لیے یہ تھی کہ وہ احکام اور شہادتوں کو مانے اور وہ اس ہیکل کی تعمیر کرے، اور خداوند نے اسے حکمت بخشی. اس نے اسے خدا کی مرضی کو پورا کرنے اور خدا کے کام کو پورا کرنے کی حکمت بخشی تھی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے منظور کیا. خدا آپ کو برکت دے. آئیں حاضرین سے ایک سوال لیتے ہیں. جبکہ ہم نے پہلی تواریخ کے مطالعے کو مکمل کر لیا ہے، وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہم نے اس سے لی ہیں؟ جی ڈاکٹر احسام، اس کتاب کے اختتام پر وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہم نے حاصل کی؟ جو لمبا اور مشکل ہے. مطلب ان سب ایک ساتھ کو دہرایا جائے. بنیادی اصولوں کو بیان کرنا چاہوں گا اور یہ بہت ہی ضروری ہیں. ان میں پہلا اصول یہ ہے، خدا کے دل کا مقصد مسیح ہے اور یہی تمام باتوں کی وجہ ہے. اور بائبل کی ہر ایک خوبصورت چیز مسیح کو پیش کرتی ہے، اور بائبل کا ہر ایک شاندار مقصد مسیح کے سوا کوئی اور پورا نہ کرے گا. اور داؤد اور سلیمان کی خوبصورت باتیں وہ ان میں اس لیے تھیں کہ یہ دونوں مسیح کا عکس ہیں، اور جو کچھ حاصل کرنے میں وہ ناکام رہے کیونکہ وہ انسان تھے اور لازم تھا کہ وہ مسیح میں حاصل کریں. وہ عجیب آیات جو یہاں پوری نہ ہوئیں ان کا مسیح میں پورا ہونا ضرور تھا. اور دوسری بات یہ تھی، چونکہ وہ مسیح کا عکس بھی تھے اور محض انسان بھی، تو ان میں فرق ہونا لازم تھا، تو اس سے پریشان نہ ہوں. اور جب آپ داؤد اور سلیمان کے بڑے گناہوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کا تذکرہ یہاں تواریخ میں نہیں کیا گیا، لیکن ان میں انسانی کمزوریاں تھیں جن کا ذکر ان کتب میں ملتا ہے. سو عکس اور انسان ہونے کے باعث فرق واضح ہے. مثلاً داؤد کے 2 خاص گناہوں کا تذکرہ ہے اس پوری کتاب میں، لیکن سیموئیل کی کتاب میں بہت سارے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے. اس کا پہلا گناہ لوگوں کی گنتی کرنا تھا.
اس نے गिन कर गलत किया। दूसरा गुनाह अहद के संदूक को वापस लाया, लेकिन गलत तरीके से। ये अक्स और महज इंसान में फर्क करने के लिए वाजे था। और अगली बात, ये किताब खुदा के उन मकासद की बात करती है जिनका पूरा होना जरूर था, और ये बहुत ही अहम है। खुदा के मकासद का पूरा होना जरूर है, लेकिन कुतब सिर्फ इंसानी तारीख के मुतालिक नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही पहल की 4 किताबों में लिखी जा चुकी थी जो इंसान की नाकामी को और ठोकर को जाहिर करती है। इसलिए वो इंसान की बात करती है क्योंकि वो अच्छे हैं, और वो किसको पेश कर रहे हैं, क्योंकि उसके वसीले खुदा के मकसद जमीन पर पूरे हुए, और आखिर में ये मकासद मसीह के वसीले पूरे होंगे। मतलब खुदा जो वादा करता है उससे वो पूरा करने के काबिल है। और मैं यहाँ इस किताब के चौथे असूल को बयान करना चाहूंगा, जो कि खुदा का घर है। हमने देखा कि दाऊद का दिलो दिमाग किस तरह खुदा के घर को बनाने में मगन था, और वो चाहता था इसी तौर पर सुलेमान और लोगों का दिल भी इस बात में मगन हो जाए। वो सब जो दाऊद ने किया और सोचा, और वो सब चीजें जो उसने फराहम की और जो कुछ उसने कहा, उसका महवर और मरकज खुदा का घर था। और मुझे ये उम्मीद है कि हम इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि खुदा के लिए जमीन पर सबसे अहम बात उसका घर है। उसने कहा, मैं बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जो खुदा का घर है, क्योंकि खुदा को अपना घर पसंद है, और खुदा के लिए ये कीमती हस्ती है, क्योंकि खुदा इस जमीन पर एक हस्ती रखता है। ये हस्ती जो जमीन पर है, जिसे सुलेमान की हैकल से जाहिर किया गया है, ये खुदा का घर है, जो कि फिर जिंदा खुदा की कलीसिया है, जो हक का सतून है। हक का सतून और बुनियाद है। सो इस किताब के सबसे बड़े हिस्से में खुदा के घर का जिक्र है। और अगली बात, फजल और गुनाह का कफारा है। यहाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन फजल ने एक इलाज तलाश किया। बहुत सी चीजों को ढांपा गया और फिर उनका जिक्र ना हुआ, और छोटी चीजें जिनका जिक्र किया गया उनके लिए फजल काफी था। और ये किताबें उस फजल की बात करती हैं जो कभी नाकाम नहीं होता। हम इंसान हैं, नाकाम हो सकते हैं क्योंकि वो तो बशर ही है, लेकिन क्या ये फजल नाकाम हुआ? इस किताब में एक बहुत ही शानदार मंजर पाया जाता है। दूसरी तवारीख का इख्तिताम भी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ इस किताब के इख्तिताम पर 26वीं आयत में लिखा है, दाऊद कौन था और सुलेमान कौन था, और खुदा ने सारे इसराइल की नजर में सुलेमान को नहायत सरफराज किया, और उसे एक ऐसा शहाना दबदबा अनायत किया जो इससे पहले इसराइल में किसी बादशाह को नसीब ना हुआ था। अच्छा है कि हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम उस फजल की बात पर करें जो हरगिज नाकाम नहीं होता। अगर हमने पहली तवारीख से फजल की तालीम हासिल कर ली है तो हमने पूरी बाइबल की तालीम हासिल कर ली है। सही, मैं जानता हूँ वक्त के दामन में गुंजाइश कम है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कुछ ऐसा है जो इस किताब में देखा गया है। खुदा ने तमाम बुरे बर्तनों को अपने मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया, और ये फजल की उसके इख्तियार में रहती है, और इसके लिए शैतान को भी इस्तेमाल किया गया। अय्यूब यहाँ अच्छे किरदार में है, हालांकि वो बुरा बर्तन है, लेकिन खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। हर चीज खुदा उनके इख्तियार में है, बिलाखिर वो भलाई पैदा करता है। डॉक्टर मेहदात, हमारी अगली किताब दूसरी तवारीख की किताब है, लिहाजा उसके मुतालिक आप हमें बताइए ताकि जब हम उसका मुताला शुरू करें तो हमारे जहन में उसके मुतालिक कुछ हो। ये किताब किस बारे में बात करती है? यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तवारीख पहली तवारीख का तसलसल है। हम देखते हैं कि पहले 9 अबवाब में खुदावंद किस तौर पर अपने कलाम को पूरा करता है कि साउल ही उसके घर को तामीर करता है, और 1 से 9 अबवाब में हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स सुलेमान की किसी भी नाकामी का हरगिज जिक्र नहीं करता, और ना ही वो उसका जिक्र करता है कि उसने गैर मबूदों की बेटियों की चाहत की, जैसा कि हमें पहले सलातीन में बताया गया है कि उन्होंने उसके दिल को खुदावंद से फेर दिया। लेकिन यहाँ वो फजल के मुताबिक बात करता है, और मैं वही बात करना चाहूँगा जो आपने की थी कि खुदा का कितना फजल इंसान के ऐबों को ढांप सकता है। जब तक हम 9वें बाब पर नहीं पहुँचते हम इसको देखते हैं, और हम सुलेमान की ज़िंदगी में जलाली कामों को देखते हैं। उसके बाद 10वें बाब से किताब के आखिर तक हमने सलातीन की बातें की और जनूबी ममुल्कियत पर गौर किया, यहूदिया के बादशाह कौन थे। और चूंकि ये यकीनन खुदा का नज़रिया है, जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा कि उसने शुमाली ममुल्कियत की बात ही नहीं की, क्योंकि वो सब बेकार बादशाह थे। जनूबी ममुल्कियत भी उससे ज़्यादा अच्छी ना थी, लेकिन वहाँ के कुछ बादशाह खुदा परस्त थे। उनमें से 5 तो बहुत मशहूर थे और उनका बहुत असर रसूख था। खुदा आपको बरकत दे। मुझे आपके साथ मुतालिया करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब हम जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। जबकि हम पहली तवारीख के इख्तिताम पर हैं, हमने उन खूबसूरत बातों को सीखा जो हमें इसमें मिली, लेकिन शख्सी तौर पर हमने नाजरीन और हाजरीन होते हुए इस किताब से क्या कुछ सीखा? दरअसल मैंने एक बार अपने घर जाकर एक किस्त के मुतालिक अपने घराना को बताया। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे जवाब दिया।
میں مسیح میں ہوں۔ مسیح کے بغیر بہت سی مشکل بلکہ ناممکن تھا کہ کوئی بھی سمجھدار انسان یہ کہہ سکے کہ ہم اس کامل کے ساتھ تعلق میں ہو سکتے ہیں۔ غیر ایماندار سلاطین کی کتاب کو دیکھیں اور جانیں کہ انسان جب خدا سے ملنے کی سوچتا ہے تو وہ کس لائق ہے، لیکن تواریخ کی کتاب میں ہم نے فضل کو دیکھا، ہم نے خدا کو دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم خدا میں ہو سکتے ہیں اور ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ فضل کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو برے لوگ ہیں جی خدا ہماری بھلائی کے واسطے برے برتنوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جی صحیح۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔